Tini wajah selalu banyak orang mati ke malah tangguh. Moni mini para para. Ulta fulana mini para para. Yes, any problem. Lamsogo notice TV nai tungai jo torang sang neta khukte bukhuk songno ang tonong loge poritus tini haino hai nangkung mani kog nung buskango tuwi phepiuka tam ningang kai belanyo khapang sarangye tini tam ningka kwbangma chini Tripura haste ni chini tabung ni ja party murok chini Tripura sa media rok ni sakao satok pitok khlaijagoi tongmani rok belaino bukha dukho haikaba kha samani kok tuma tini obo haino nong ni buskango sung kaitham topic no tuwi phaika miawo hezamarawo BJP rongni bukhaktei ribangmani panda khlainani problem ni party monotoi abni jaglo haina hai chini Tiprajwk Brwi sikli hindi kabangma phiaba tabuk tin thane mangpli Brwi sikli no jeng bini details no salia tamninka bini ba kaise future te beskang Jora tongko tamninka baba srungnani tongko haini bagai jeng short khena buni bagai jeng sanai Kubuni Bosongni Brokbai horni Jora malkhung bisingo berainani bagai gurinani bagai thangai tongmani arwa Manjakha chini Brokbai manjagai Tripura sarokbai manjagai sungjamani jaglo nung sanai sabo ani live ani ichha ni samani belaino khana jane kok dei haina hai mia sumbar bazaro 26 January constituency Bising khobjak sumbar bazaro Manjakha Bangladeshi 7 jona tabuk hastewa CA 2014 jora tongmani 24 tabuk Manjakha 2025 2025 manjakmani broni bagai tamu kraya pidramnai abno tino kisa koklam chelanyai norok manjui tongni sayakarei kokngkha chung first miawo hezamarawo BJP party rongni bukhaktei hezamara committee hollogo rignai bangmani panda songsajakha a pandawa MP Biplok Kumar Deba Finani Kok Tongmani a pandawo phiaba Phailia tamnike ba phaya sekangno aro samung sidara tangnai rokbai choprablai belaino khorok phatiri tangjakha BJP ni neta Mongol Debrama tei aboni yaglo tongo koktuma thumnai Kamalkanti Tripura channel ni belaino khanangjanai kok tamnike chini borok rok koktuma thumnai rok ni bhasingo thanai politics khlainai rok borok bulaikha walaikha toklaikha tamni bagai koktuma thumnai noke ma Bukha koktuma thumnai ni tamusaya tong abono khanangjanai kok khabni tawte bukhusong kwbangma Tripura sa rongni jingjal briman nokhuk kwrui tabukba hapang Tripura hasteo sarkar khajak government khajak phiaba ADC amchaini Tripura sa area wa tabukba salthanga gana current face tabukba salthanga watui pantui phaikan kano nokbar kotor pherang kokhang kano Tripura sarok thuna nok kwrui tabukbo tongkhu obahaino nukung khungsile naisaka athukiri nuksanai jat abahaino tabukbo tongkhu Tripura sa ADC area amchayo a Tripura sarokni birimano khe tabukbo huimanya sekagei manya koktuma thumnai rok phunugo nini ani kwbangma joto nino jingjalo tei political longni program no tei joto no phunugo tongo koktuma thumnai rangkha neutral tongnai rok koktuma thumnai hinui sinimung mani yaglo phanuse logo teijak ni yaglo phanuse phioglia bano tamni bagai tamusaya khaika koktuma thumnai rok bwskango ADC election phai tongo phainayo koktuma thumnai rok abon bagino miyawa kwbangma jibi sakham nogor sogikya BJP neta Mongol Debrama tei koktuma thumnai Kamalkanti Tripura sogimani yaglo phai sokpaikya chini khumlung press club ni secretary Brongnang Sar Ranjit Debrama song phai naiphaimani yaglo abono brongni phasingtei message borukha buskangni salo jodi na teiwaisa Tripura sa media ba jekunu media ni sakao akromon khaikangkai attack khaikangkai buskangni choba media roni power media roni fan tama phunugiri nai abaikano sawik boklangka belaino saya tama Tripura mothani hindi tama amara Bangali ni hindi tama BJP ni hindi tama Congress ni hindi tama TSF TISF any
any political any সংগঠন যে কোনো পাবলিক রং সিমিং থাঙ্গই মিডিয়া রক যত জাগাবো তাবো তিপ্রাসা মিডিয়া রক ফাইयै তিপ্রাসা রংনি বিরমান जुंगाल मोटामोटी नोंनि चेंका फेबा ओ जराबोनो मिया हाइसाल कमलकान्ति त्रिपुरा program coverage खाइदों थानिबा बनतानि बागे बुखा हयतोबा नों अरनि नों साइड के थांग्रादि अबाहाय केबो सावै मानो फेबा अबाहाय कुनो ककरै खा दुख नाजानाय अबनो चिनि बागै बेलायनो वान मा सिंसा साक बाय साक दफा बाय दफा का थैयर लायखा दाबो केस चालायबानो रमजक लायबानो सब रमजंनाय तिप्रा सार रमजंनाय सब रमजंनाय निनि दफानि बरंना रमजंनाय सब जेला हामनाय निनि बरंना हामनाय तांगैयाबो साबनो नासिगै सिरंका बरक लगै तंखा बेलायनो वान मा सिंसा खाबन थाखते बुसं आ कौरक साके तेबो कक बांगो साइमानो बुखुक्तै पेरलिया साक शरीराव बेलायनो स्रांगेनि बागै बुखुक्तै पेरलिया फेबा अमाहाय पार्टी मुरंना सेलंग फुंना नाव मियावा आरो गोबांमा फाइसक बायबेका एमएलए ब्रंगनां रनजित देबरमा संरक दै कांग्रेस बदलनि तिप्रासा कांग्रेस बदल खायतोंनाय रग सकबायका दै गोबांमा एनएलएफटी हास्तेफा ग्रुपनि परसेन्जित ब्रंगनां परसेन्जित देबरमा ब्राव फाइ नायफायका ककमा थुमनाय कमलकान्ति त्रिपुरानो तै एमपी बिप्लबकुमा देब सकबायका तै जेमानते जतन सुबा लाइटंगो ताबो सुजर तै फेबा मिनि साक किसा सिरियास फेवरक बेलायनो बसाम खारियक जंनाय कक खाबन थाते बुकसं दिनिबो कक थाइसे साननानै नायो बाक्सा बरक तिप्रासा मिडिया रंनो तिप्रासा चिकन खाइनुबो चिकन खायै नों युट्यूबारसि नों हाइसि नों कुनो साइमनजा नों ब्लगारसि ननो बुइटकबो कुनो केबो मुसा खाइमे नै निने आ पावर 5 বছরनि बागै नों मुइटु खाइना रगदि आ 5 বছর फानसे निने पावर जदि नों इस्तेमाल खाइना रयांगाय तिप्रासा मिडिया रक निने आ पावर न 5 বছরनि बिसिङनो सकमलै नानि सकमाइसिनानि आमसु दरतै मिडिया रंनिबो पावर दङ आइसिक आसु दरतै मिडिया रबो खलाइमानो आफरो नों सब ब फानबाय नों हुमकिरिनाय ब फानबाय नों दुमकिरिनाय तिप्रा मिडिया हंगांका कोनो साकसाचुं चैनल खोलका हाइनो कक साइटो हंगानि मिडिया खाइबा जतनिनो काइसा संगठन दंगो जेमन नंनि पॉलिटिक्स नि संगठन दंमाहाय मिडिया रंनिबो संगठन दंगो ब्रंनिबो या फंगियारं दंगो जतनो ऑनलाइन हाबिनो खायो केबो साइजुं व्यक्तिगत तिने अर आं आसुगै साइटंका आं साइजुं व्यक्तिगत आंबो तिनेबो अरबो हाइके आसुगै साइटं मन्या आनिबो या फंगियारं दंगो आनिबो बखरक दंगो आनिबो हेड दंगो केबो साकसाइजुं हाइनो अथॉरिटी नाबो केबो खाइतों या जतनिनो काइसा सोसाइटी क्लब जतनो संगठन खाइनो जतनो मेंबरशिप नगिनो जतनो सामुं तांगै दंगो हाइपनो इलीगल तांगिया लीगल सब समय न्यूट्रल दंगो सब समय जों कबय मांपलेनो फुनुगै दंगो फे बाक्सा आबनो साजागिया बाक्सा नो काइ हुमकिरु तामो कगाबो बाहायके अंगिमान फेबा बसकंगो इलेक्शन फाइटंगो वन सुक दे हाइजिकक वन सुक दे नरक दि अटैक दि नरक जेसपा नंग लाइटों दि नंगनि पॉलिटिक्स नि व्यापाराबो चिनि कुनो सादांनाय करै चिनि कुनो मैटर करै बट जे कुनो प्रोग्राम बो मीडिया रंनो रिंगजागो रिंगि तिलांजागो मीडिया र कवरेज मा खैनिनो अब केबो अस्वीकार खाइमन्दिया जतनो जे कुनो प्रोग्राम बो बीजेपी नि फारंग दि तिप्रा मथन पानदि मीडिया रक थांनाय जदिनो नांलायनानै चान्स नुगै मीडिया नुगै टंका आइकाट कानजाक लगो तैजाक नों नुगै टंका नाखे नों साइट कुतुल दिहनि सादि तबो याक्ति सब मोबाइल बखंना सुकुरुमना आमो हाइरक्तै बुसकांनि साला तांदे अबनो चिन थानि कयमुं बेलायनो वाना मा सिंजा खामनो थाय बुसं ते काइसा क मिया हर थांनायो चिनि तिप्राजक बुलै सिकली स्राय हाइसिकौ बेलायनो खारिमा सिंसा नहिनि मानका आखे खास खाइरकसु बिनि आ कग्रंनो नुगै मुनैना मुजुंका खाब खाइरका जब जलिखा जत नंखा गुबुन बसंनि बरकबाय मालकुम बिसिंगो हाबै बेरायनानै गुरिनान बगाय फेबा चिनि बरक रमजाम मुनै जागला तामसाकाबा नरक आनलायबानि आं मा फारा सावै संगर फायनै कि बिनि बुमा बुफाकाय हरनि जराबो बन साइजुं हाइके याकारि रहनाय हायदा तामो वानसुक गोबांमा बसकांगो असा फाइदंगो तिप्रा सारक असा फाइदंगो तिप्रा सारक गोबांमा चिनि ब्रै स्राय जला जतनो बाक्साबा कोना बेसेरागो बाक्साबा कोना कोनि कथैमानो मां कथैमानो बेसेरबा ब्रै रंनि मानो बाक्साबा रेप खलाइबो थारजागो बा मुंसासिया बाक्साबा हायनो तत्राबो दखै दमै रिजागो
abarong nunugui tongo shui tongo tomo phanose asrai tomo phanose wan sugyek asrai tomo phanose kok phirogui tongo ani ma phase ano rohor hunai buni nugui sida sering yasia besuk dorte bes ka belai no wana masingsa kono kok bai chana sgari kono kok ma hairok beskang jora sa phaitong tong thoklai mani belai no jam tong thoklai mani bari angjak chini jati rok chini bangsa rok chini jat rok chini tipra sarok tong thoklai mani burung hani bagino bolai toklai anglayo layo buthar layo thei kosok layo ramphera buthar jago tamni bagin ngi tongba o khano mo heng lai tong sakya sa yang lai nai belai wana ma singja khamna thai busok bosi khorong nei yo malkhung bisingo boke tarang thangjagai bin ma phasung no kol khaide murga bo kol khairaglia tai kol khairaglia angkhana tar mane bin ma phasung saimen ya गोबां मा ससियेल मिडिया ताक भाइरल गई तंगा हाइपेन सिं बिनि मखांनो नावनो फुनुगलिया जों ब्लार खारिखा बेले नसराय आमा हिसिनि गाइडलाइन न गरिनि बागै जों फलो माखायो बेले न वाना मा सिंजा खाबनो जाय बुसं किसा वान सुक्सिदि ताबुक अ जरालिया वान सुक्दि मनाय वान सुक्दि निनि वान सुंगानि जरा दंखो अमा हाइ ताबुक जाया जदिनो नों अ जराबो Tiprajwk no nini borok jodi no rombui haike rom yangka nonthang pai jodi no nini sakabo non buini nuktei sitei jodi ngi thangangka nini ma phasang muktei choroyei kabui media ni beskang no pai ma sabkam blasa ang ani sajak hai hai karo mangktheimanka amok phunani aro mangktheimanka baike thika tamungka ur nang laikhamu kabang ma case testing laikhamu kotogolang laikhamu abu khini wada wansuk nung संजां मनसे बाहायके सिने लाइक है मनसे इंस्टाग्राम लाइपु बा इंस्टाग्राम तै सिने लाइसे थांनानै से फर ngै तंखा निनि बरक बायरम जांग बनसि हिनजाक कुतुकजाक तामो कक खाबा बेलायनो वाना मासिंसा खाबनो थे बुसं आसे कक सानन थांलिया वान सुकदि कक गाबना हाय मिया सारिनि तीनटा तामानि जराबो मानजाक फिउका इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी हापायमानि पार्टी मंखा 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सी बिसिं खबजाक सोमबार बाजार आयं जे बदर किनार तै अब बेलायनो बदर बे किनार आ बदर किनार तैनो बदर बारी मानजाखा ओइ बेबगै सातजना मानजाखा आ मानजाक मानि त्रिपुरा हास्तेबो इलीगल माइग्रेंट कक सरका कोन कक सानन कलाय इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी हाबाय मानि बर किरिलिया तांगै जे फाय जेने एक्सेप्ट asuk burung फाइमानि ताबुक सिया 2014 जरा मानि फियाबा ताबुक 24 जोंङै थांका 24 जरा रे जावखा जत सिबरक इंडियानि नागरिक इंगै मानसि नायपु हागे तिप्रा हास्तेव सिमु तातोनि दि जत इंडिया वन पुरा इंडिया वन बागिरि दि जत एरिया वन टंगथुन तामनि त्रिपुराव सिमिं त्रिपुरा तामु पाप खैगा कि त्रिपुरा के इंडिया नि हानि बागिनो मानजाखा मियाव मानजाक मानि ताबुरक तो 2025 मानजाक मानि बरनो ताबुक बुसुक दरते केरं रायदा जाप्रि ग्राग रमजांनो आबुनो नासिं लायदो तंगसं लुकुरक आबाहिनो कक तम थुमना रक बाय थांगै सिंजाक मानि यागल कक साने नाइलिया हुसिना कसिना लाय तंखा मानजाक फुरुके बेलायनो कयने फियाबा म बररंनो लाय गुरंग रुद्र पाल सं तिप्रा मालिक लाय तंगमनि म बररंनो बसकांनि 1445 रगो हंगांके मरन नतैसा आगरतला थांगे तिप्रा मालिक के नि मरन नतैसा हिनतंगैनाय तैसा बरन हिनतंगैनाय उवायंगनानै फायै 2500 मानजाखा 15-20 बोसोर तके फानङै बक्रां सकसुगै फरके बरन तैसा नि दिहा याक्ति सलाय दंजावनाय बेलायनो वाना मासिंजा खाबनो था बुसं ताम मानजाक नायरक कक्टमा थुमनाय रक बाय संजागै जे बांग्लादेशी नि फाइनेरक बांग्लादेशी रक तामसागा खरायनि दिनि मांगप्लेनि बिसिंते तो सिनो बुले साम बुखा ताबो आनो बुखा काय तांगो व्यक्तिनो बा पार्सनाल ऑब्वियसली सिनाय बबो पार्टी नि बा बो पार्टी होतो बिनि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि सदर ग्रामीण जिल्ला उद्योगे जरा सिनि बररक गरीब बररक न विशेष काय सिनि जरा बाय आमा काकी यंग तनाय रक न बीजेपी नि होते जे कायसा अधिगनाय रिनानि जे पान्डा चेंस माने
ও পান্ডা চেংসে মানজাকা দুর্গা পূজা হায়াকা অসাধারণ আরে বড় একটা মুখলাইকা যে চিনি হেজামারাও সিমনা মন্ডল বাই যেটা লুয়াই যাক ও পান্ডাও হঠাৎ ফাইনাই বিশেষ করে আঙ্গু তাবুক লোকাল যারা নেতৃত্ব দংনাই বা ও যারা ঘটনা ইনসিডেন্ট যারা দংনাই ও জায়গাও চিনি বড় রকম ঘোষণামা করে সেমান কাবাকর পলিটিক্যাল পার্টি মানে টিপ্রামতা পার্টি হইতে বড় অ্যাটাক খাইতে তো আবনো কাছে তার প্রশ্ন ফাই जों যেহেতু এলায়েন্স পার্টনার দङ जुद धर्म पालन खाई दङ तारपरेबो जुदि माके हामला खाई बीजेपी चुपचाप आसो दंगला अमाने एक्शन लिखा खाई रिएक्शन ऑब्वियसली मानाय रिएक्शन जेफोर लिखा खाई आपर बरक बीजेपी न दुसार खाई मागला समाज नि कायसा सामाजिक प्रोग्राम गरिब बिग्रा बर रंग रिकनाय रिनाना थाङै दङ बा जा कायसा आनन्द उपभोग बा खाई दङ अ जागा हठाৎ फाय गायनाय सिनि ताबुक दाम मंगल हायाकाबा बाकी যারা কার্যকর্তার উপরে যেভাবে হামলা খাইকা আপনার কারে পার্টিগতভাবে তো খাইকা বড় অ্যাটাক যারা চিনি সংবিধানের কাছে চতুর্স্তম্ভ বন হিসেবে পরিচিত মিডিয়া যারা চিনি ত্রিপ্রাসারণে গাহাম হাইমানো তিসাই তুবুনাই বড় মিডিয়া পার্সোনাল শুধু ইয়া করলিয়া মিডিয়া পার্সোনাল যেভাবে অ্যাটাক খাইনাই সিরিয়াস কন্ডিশন তাবুক মিনি বকরগত যেভাবে অ্যাটাক খাইকা বুসাগরগত তাবুক সিরিয়াস সেন্সলেস খাইনে তাবুক লাইজাক abo buti hai समाज ni ba buti hai ti dulmung party abo media sudu belum jaga kono rokha malia je borok kok thumnai chini borok kono gaham haima pirnai borok na bai kainai kaisa মানে যেভাবে অ্যাটাক খাইকা abo খুবই নিন্দনীয় বিষয় এবং শিক্ষিত সমাজও সুস্থ সমাজও আপনি কোনোভাবে করছি না আরিমাইয়া আর ত্রিপ্রামতানি যারা তিনি এই ইনসিডেন্ট খাইনাই বা এই ঘটনা খাইনাই রনো কাইসা কোনো প্রিয়জ্ঞা বিজেপি নরনো যে জায়গা ফানংনি নরনো নাইতুই কারণে এবং চিনি রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাজির নেতৃত্বেও নরনা আইনে আওতায় তুনায় এবং সাজাপ্রাপ্ত নরনা যেভাবে সংবিধানের আইন অনুযায়ী যে নরনা সাজা মানানি আবার নরনা রিজার্ভ নাই আর আং যারা তিনি মাই ঘটনা খাই নরনা হুঁশিয়ার রব ওয়ার্নিং রব নরক যদি মাকে বারবার অ্যাটাক খাইতে হয় বিজেপি চুপচাপ আসই টংলাক বিজেপি নি কিন্তু রিয়াকশন নিন শুরু খাই গাঙ্কায় নরক ত্রিপুরা রাজ্য খারিম ইয়াকারি মা খারনাই পার্টি নরক পগিমা থাঙ্গানো বিজেপি নাসুকে দম দङ বিজেপি নরনা যুদ্ধ ধর্ম हिसाबै नोंनो जों कोनो खायदा गाङै दङ नोंनो कायसे प्रग्राम जों একটা খাইয়া नोंनो जों কোনো জায়গা नोंनो गाली गालाज দিয়া नोंनो তিনি হঠাৎ চাছিনে একটা নাইটক প্রোগ্রামও হাইকে হঠাৎ ফাইনে অ্যাটাক খাইরো আবার তো কোনোভাবে বিজেপি চুপচাপ দংলাক আপনি যোগ্য জবাব সঠিক সময়ে সঠিকভাবে নরমারি নাই কে দোষে তোমরা কে দোষে সারা রাস্তা থেকে তারা দোষে তারা নি দোষে এটা এর দিকে আসার সময় যে লোকজনে দাঁড় করেছে সারাইয়া আমরা নিয়ে না তোমরা থানা আইসো কে রে আমরা ওই যে তার কাটা পাশ দিয়ে আসার কারণে আইতাছিল কোন দিকে দিয়ে আইছিল আমরা সারা সঠিক চিনি না এটা তো জীবনে এর প্রথম আসা এরকম বিষা নাই তোমরা বিষা আছে এটা তো ইয়ে না ওই বিষা দিতেছে পাসপোর্ট নিতেছে না বাংলাদেশ কোন জায়গা বাড়ি বাংলাদেশ কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ আর গ্রাম হলো রায়চর আর ওনার হলো পাটুলি তোমরা সবাই একসঙ্গে এক জায়গার না আলাদা আলাদা জায়গা আমি আলাদা এক জায়গা ওনারা আলাদা এক জায়গা তোমার নাম কি তোমার আমার নাম লিটন দাস বাবার নাম প্রমোদ দাস তোমার নাম হ্যাঁ কোন জায়গা বাড়ি হ্যাঁ ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ বাবার নাম সুরেশচন্দ্র দাস আর তোমার শ্রমিক দাস হ্যাঁ শ্রমিক দাস গ্রাম পাটুলি বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ তারা তারা সব এক জায়গার নাম কত ধরার নাম তোমার নাম কত চন্দ্র দাস তোমার তোমার নাম কি হ্যাঁ কোন জায়গায় গ্রামের নাম কত এক জায়গায় কব না গ্রামের নাম ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ তোমরা কয়জন এসে পেলে টোটাল সাতজন আচ্ছা লাস্ট
আমরা যাওয়ার ওই উদ্দেশ্য হলো আগরতলা। আগরতলা সামনে আর এখানে আমাদের স্বজনরা আছে। কার জন্য আগরতলা কাজ যাচ্ছে কার জন্য কি জানি আমি আগরতলা চন্দনপুর গেলাম চন্দনপুর হ্যাঁ চন্দনপুর তো কোন জায়গা যাইবা আগরতলা আগরতলা কোন জায়গা চন্দ্রপুর 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 কার বাড়ি আত্মীয় স্বজন আছে নাম কত একটু স্বয়ং দাস কি করে তারা এখানে মাসের